আজি बहु वर्ष परे अनुज तांको गाँ को जाउथिले। तांको सांग राहुल मध्य तांको सहित थिले। उभय सांग ट्रेन धरिथिले। सेमानंकु संध्या सुद्धा गाँ रे पहुंचिबाकू पड़िला। ट्रेन रे खाद्य खाइबा परे दुहे कथाबार्ता करुथिबा समय रे बाहर को चाहि रहिथिले। राहुल कहिछंती, भाई आजि पर्यंत मु केवल ट्रेन रे गाँ ओ खेत देखिछि। मु केबे भी गोवा को जाई नाही। सेथिपई जेतेबेले तुमे मोते तुम सहित आसीबाकू कहिथिला मु बहुत खुशी हेली। एहा सुनी अनुज हसिबाकू लागिले। से बहुत खुशी हुओ नाही। तुमे गोटिए दिन मध्यरे गारे विरक्त हेबो। एहा सुनी राहुल हसिबाकू लागिले। उभय ट्रेन गोटिए स्थान रे अटकी रहिला। ट्रेन पार्की हेबार 2 घंटा बीती गला। तापरे सेठारु एक टीटी जाउथिले। जेतेबेले तांकू पचारिलु से कहिथिले जे आगामी ट्रेन ट्राक खराब एवं काम चलीछि। एही ट्रेन अति कमरे 6 घंटा विलंब हेबो। आमे ट्रेन रे बसिथिबा बेले राति होई गला। सेमानंकर उभय ट्रेन राति रे गाँ निकटस्थ एक स्टेशन रे अटकी रहिथिला। घंटा रे पहुंचिला। ट्रेन रु ओह्लाइबा परे दुहे रथयात्रा खोजिबाकू चेष्टा करिथिले। चेष्टा कला किंतु कौनसी रथ खोजी पाइलु नाही। दुहे पादरे गाँ जिबाकू स्थिर कले। स्टेशन बाहरे सेठारे एक चा बुकान थिला। दुहे तांको पाखकू गले। अनुज कहिला, भाई तुमे 2टी कम चा तैयारी करिबो कि? चा विक्रेता कहिला, हम तुमे बस मु वर्तमान एहाकू प्रस्तुत करिबी। चा पीबा परे दुहे टंका देई चली गले। तापरे चा विक्रेता कहिला, भाई एही समय रे घाकू जाओ नाही। जदि तुमे मो कथा सुनुछ तेबे एठारे रुह। राति रे सेठारे एक भूतटी आतंक अछि। से लोकमानंकू शिकार करुछि। एहा सुनी अनुज टिके भयभीत हेला। किंतु राहुल कुहंती, यारे मनीष मु राति 3टा पर्यंत सहर रे बुलुछि। कौनसी घटना घटी नाही। राहुल एथिरे राजी होई नथिले एवं दुहे चा विक्रेतांक कथाकू अणदेखा करी गाँ आड़कू गले। रास्तारे यात्रा दीर्घ थिला। सेथिपई अनुज राहुलंकू एक छोट रास्तारे नेई जाए। रास्ता संकीर्ण थिला। तेणु अनुज आगकू जाउथिले एवं राहुल तांको पछरे बुलुथिले। अनुज राहुलंकू सबुबेले देखुथिले एवं तांको सह कथाबार्ता कला बेले आगकू जाउथिले। राहुल मध्य तांको सह राजी होइथिले। किछि समय परे अनुज अनुभव कले जे राहुल प्रतिक्रिया करुनाहंती। से पछकू चाही राहुल सेठारे नथिले। अनुज पाटी करिबाकू लागिला, हे भगवान से कुआडे गले। से एठाकू जाई नथिले। से कथा ब्रता बंद करी देइथिले। से धीरे धीरे राहुलंकू डाकिबा आरंभ कले। किंतु तांकू कौनसी उत्तर मिलिला नाही। वर्तमान से शीघ्र गाँ आड़कू गले। जहा फलरे जनकू साहाଯ୍ୟ ପାଇଁ କାହାକୁ ଡାକନ୍ତି। ଅନୁଜ କିଛି ଦୂର ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ପଛରୁ ଡାକିଲେ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଅନୁଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ତୁମ ଗାଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନୁଜ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଏକ ଛାଇ ଦେଖିଲେ। ସେ କହିଲା, ଆରେ ରାହୁଲ, ତୁମେ କେଉଠାକୁ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠାରେ ନଥିଲି। ଚାଲକାକୁ ଯିବା। ଅନୁଜ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ରାହୁଲଙ୍କ ସ୍ୱର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ରାହୁଲଙ୍କ ଆଖି ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ଅନୁଜ କହିଲା, ତୁମର କଣ ହେଲା ଏବଂ ତୁମର ଆଖି କାହିଁକି? ଦୁହେଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ବଡ଼ କଞ୍ଚା କାଠର କବାଟ ଥିଲା। ଅନୁଜ ସେହି ଦ୍ୱାର କବାଟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅନୁଜ କହିଲା, ରାହୁଲଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ରାହୁଲ ଜୋରରେ ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମେ କିପରି ସାହସ କରୁଛ? ତୁମେ ମୋତେ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବାକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ କରିବି ଦେଖ। ଅନୁଜ କବାଟର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଅନୁଜ କହିଲା, ରାହୁଲ, ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ଅପେକ୍ଷା କର।
ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ସେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ଅନୁଜ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖିଆ ଜୀ, ମୁଁ ଅନୁଜ ରାମପାଲ ଜୀଙ୍କ ପୁଅ। ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସହରରୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ କଣ ଘଟିଛି। ମୁଖିଆ ଜୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମର ବନ୍ଧୁ ମରିଗଲେ। ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତୁମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥାନ୍ତ। ତେଣୁ ଏହି ଭୂତ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଭୂତ ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି।